Mari bantu channel ini dengan menekan tanda like. Padatkan Al-Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bisnatil muttasil lil imam al-muallif Sayyid Ahmad Hashimi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bimadadihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Idza uqimatis sholatu dawuh Rasulullah tatkala ijo menengaki pana salat. Arep ijo menengaki pana salat, fakabbir maka takbir panjenengan takbiratul ihram. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, maka gara-gara maosa panjenengan ma'adek barang tayassara segampang ya sebarang ma'aka serta panjenengan minal Qur'an dari Qur'an. Sumarka maka gara-gara aruku panjenengan hatta tatma'inna raki'an, hatta tatma'inna sampai tumaknina panjenengan raki'an hal aruku. Tumarfa maka gara-gara ngangkat panjenengan dari ruku, jaga di ruku, hatta ta'tadil qa'iman sampai cek-cek, yakni tatma'inna cek-cek panjenengan qa'iman hal mancing tidak. Masjud maka gara-gara sujud panjenengan sujud pertama, hatta tatma'inna sajidan sampai tatma'inna tumanina panjenengan sajidan halya sujud pertama nih. Tumarfa maka gara-gara jaga panjenengan dari sujud, hatta tatma'inna jalisan sampai tumanina panjenengan jalisan halya sujud. Ini kita bagi jurus benes sajidatain sujud yang terakhir dua. Masjud maka gara-gara sujud panjenengan sujud nomor 2 sajidatan tsaniyatan, hatta tatma'inna sajidan sampai tumanina panjenengan sajidan halya sujud dan tumanina sujud itu tumanina bukan ma'arina kesarkaan. Tsumma al-dzalika fi sholatika kulliha, maka gara-gara ala kawakina panjenengan dzalika disebut fi sholatika dalam salat panjenengan kulliha sebabina salat. Rakaat nomor 2, rakaat nomor 3, rakaat nomor 4. Maka hadis manika Rasulullah nerangake dan kula sareng pada panjenengan tentang kelakuan salat. Yani kelakuan mau si salat secara zahir, kelakuan dalam salat dan debuan debu dalam salat. Tak termasuk niat. Niat ada itu ngalak di hadis lain, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Niat kita sabab nang awal kelakuan dari tiap-tiap kelakuan ibadah, maka berarti mana sabab nang awal kelakuan berarti abareng fakabbir, abareng takbir. Maka sana ustada kita nang hadis panika berarti niat panika wajib niat. Takbir nika takbiratul ihram abareng berniat. Takbiratul ihram bareng berniat. Niat teh bareng takbiratul ihram maka tak sah. Takbiratul ihram tak bareng berniat tak sah. Jadi dua kelakuan paling kudu bareng. Niat dan takbiratul ihram. Bahkan niat kita kudu sabar dalam takbiratul ihram. Punten tak harus sakit kudu niat kaulah kudu da'adan Allahu Akbar, punten sepenting niat kaulah apa jangan zuhur matalah 4 rakaat kita beda dalam takbir, beda dalam Allahu Akbar. Nika polai kegali menabi niat panikan niat pejang fardo cukup telo qasdul fi'li oleh ta'yin fardiyah. Jadi menabi pejang zuhur panjenengan cukup kaulah as-shalat fardhu zuhur ampun cukup kan. Kalau lakukan kan diwaring was-was tak usah banyak niat kaulah pejang zuhur 4 rakaat
ngadep kiblat karena Allah tahu cukup panjenengan ada bu kong langkong ganti orang was-was ke cebuna ulama tanpa was-was nih kan kaulah asolata fardhu zuhur kaulah asolata fardhu zuhur asolata ini berarti qasdul fi'li fardhu fardiyah zuhur ini kata yin ampun cukup kaulah Allahu Akbar di dalam Allahu Akbar kaulah asolata fardhu zuhur pun cukup mana biasa panjang was-wasnya kalau pojang zuhur 4 rakaat ngadep kiblat karena Allah taala kan dia was-was cukup kaula as-salata fardhu zuhur kaula as-salata fardhu asar kaula as-salata fardhu isya manabi bajang mereka bajang sunat dzatu waqtin wa dzatu sabab seperti bajang qiraah mereka dzatu sabab istikharah dzatu sabab sebab takhir tahiyatul masjid dzatu sabab atau dzatu waqtin sandi waktu khusus seperti bajang rawatib bajang sebelum bajang fardhu atau beserastana bajang fardhu atau bajang duha bajang telasan ini kan di waktu khususnya mana ini kan di kewajiban cuma 2 qasdul fi'li dan ta'yin jadi mana bajang duha niat kaulah apa jangan duha pun cukup jadi kayak tambahan 2 rakaat ngadep kiblat makmum matalan karena Allah ini kesunat saja gak bisa jadi wajib cuma 2 niat kaulah apa jangan duha dan kaulah apa jangan telasan maka tanya putra rakaat cukup jika menabi bajang sunat mutlak kenapa sunat mutlak kok sunat setak pakai waktu bentak pakai sebab selanjutnya apa jangan semakin memang sunat mutlak nah kenapa nih apa jangan semakin apa jangan sunat nah ini berarti sunat mutlak sunat saya pelepas dari waktu dan sebab menabi elang sunat selesai ampun berdiri ketak elang sunat sebiasa syariat taki menduha nih kan di waktu telasan yang misalnya di waktu nih kan menggerak nih kan di sebab lain apa nih berarti sunat mutlak bajang malam sunat mutlak bajang malam ini termasuk sunat mutlak cukup panjenengan qasdul fi'li bisaus niat wala bajana mencakup Allahu Akbar niat wala bajana cukup letak usaha nyebut letak nyebut bajang malam bajang siang letak usaha nyebut bajang tahajud panjenengan kapan lebih letak itu berarti lebih bajang tahajud cukup panjenengan soal rakaat daki letak tuaki tibi sareng panjenengan 2 rakaat engki, 4 rakaat engki, 100 rakaat engki. Niat kaulah bajang Allahu Akbar pun cukup kan. Lah, apa jangan tahajud 2 rakaat ngadep kiblat karena Allah ini ketambahan saja, sunat saja. Kok cukup cukup fardhu. Saya hanya berbagi kecukupan ini kan dicukup niat kaulah bajang. Ini bisa. Jadi berarti maratibun niyah pani kata Allah nomor situng bajang fardhu, nomor 2 pani kewajiban kata Allah niat abjana atau abjana sholatnya pas fardhu tahjid tantu aki zuhur asar nomor 2 bajang dzatu waqtin wa dzatu sabab bajang sunat sandi waktu dan sandi atau bersandi sebab qiraah tahiyatul masjid sunat wudu di adil safar ke ajalanah datang di perjalanan ini kesandi sebab saja atau bandi waktu seperti rawatib qabliyah tarawih witir nah cukup 2 niat kaulah apa jangan tantu lagi niat kaulah apa jangan witir niat kaulah apa jangan Tuhan niat kaulah apa jangan manabi nomor 3 sunat mutlak sunat sate ini cukup sate tantu lagi waktuna tantu lagi sebab ini cukup qasdul fi'li niat kaulah apa jangan fakabir maka takbir sambian fakabir maka takbir sama takbiratul ihram Allahu Akbar takbiratul ihram ini wajib lalu bertakbiratul ihram ini Allahu Akbar sunat saktah nang coba terus Allahu Akbar kabira walhamdulillah pakai terus aki di sambian kedua iftitah sunat nang galu Allahu Akbar kabira walhamdulillah kabira wa subhanallah ini wajjatu wajillah wa ma ana wa ana minal muslimin nang galuh
Walau berapa mereka, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nang boleh sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Nang galuh. Amin. Nang galuh pas sholat. Lalu bersolat. Nang galuh pas ruku. Ini kesunat. Menyetrosaki tak sunat. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sekali. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Amin. Nang waladhdallin. Amin. Sabta. Dengan kitab Safina sekata tusalah ini menam. Setuju selema panikan nang saktatun latifah. Sekoni. Cuma seabid niki antarana Fatihah ben sorat ikan di imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa sampean waladdallin. Amin. Bisa langsung. Kita oleh kejaran sunat. Ambu waladdallin. Amin. Lah, lo beramin nih kah? Pak Abid kesolat nih kah? Apa-apa menikah di imam supaya makmum bisa maca Fatihah dan bisa menyaksikan bacaan imam. Amin. Nih kah? Kaki maca Fatihah ibu di semakmum lagi. Nah, nih kah Pak Abid. Kenapa saya baca imam pak nih kah? Saya baca imam mengkitab inarin kesenam sulamul munajat. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib wa naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsil khataaya bil ma'i wat thalji wal barad. Saya kalau Qasid Abdullah bin Alawi al-Haddad kisah merokan pertama ada ente nih kah? Amin. Makmum ki maca Fatihah. Tekul kula sampean dente kalau sekoni. Napa saya mau sah merokan pertama Rabbi auzini ana syukra nikmatina ala syukra nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa amal salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika salihin. Itu pertama. Nomor dua, ilakan imam panika dente Rabbi auzini ana syukra nikmataka allati an'amta 'alayya wa amal salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Tetamanikah nang si Abid. Nang si Abid. Yang karena amin ben sorti imam. Cuma krok mata ya sarama ma'aka minal Quran. Mau sepanjenengan dek barang segampang asal temanjenengan minal Quran di Quran. Niki saya maksudi Fatihah. Fatihah nika. Ota bahasa Arab pagi nika ikra mata ya sarama ma'aka minal Quran. Imma mahmulun al Fatihah atau mahmulun al Fatihah wa mata ya sarama min ba'di suratil Fatihah. Artinya barang segampang lastaran Fatihah. Alam Fatihah ini wajib. Ala kulli hal wajib. Di Fatihah tumarka hatta tamlaina rakian maka kira ruku apa jenengan sampai tumaknina apa jenengan harokian hari ruku artinya tumaknina Allahu Akbar nanggal kewah marang Allahu Akbar loncak boleh sami Allahu liman hamidah boleh wayang terawih 7 menit mari ben dewi lebih. Nah ini kayak bedalem mana yang tak tumaknina tak asa tak tumaknina. Tasydid Fatihah berapa tasydid Fatihah? Tasydid Fatihah 14. Cuma itu mau waladdallin. Kamu ya kan abid wa ya kan astagfir. Kan belum tasydid. Ini berarti tak sah. Belum tanto sekus bagus, belum tanto ketereman apa pola apa nih kan jelas terima. Jelas terima. Secara zahir jelas terima. Tak sah berbaik. Makanya kayak terang asih itu marka hatta kemaina rakian aruku apa jenengan sampai tumaknina ruku. Nabi tumaknina ruku. Hawiyuhu min rafihi panika. Apa isa? Allahu Akbar nang balu sami Allahu. Menggula jenengaki pada video ku apa calon jande marong kan. Sah. Hatta tatma'inna rakian. Menruku kan ruku beribadah sah. Sepenting bihaitsu tanah lurah hatahu rubatayhi. Cek saking orang panika
normal, tanang normal, toot normal, karena tanang paling gede pak ketoot. Ini ruku. Lebih sempurna boleh, yakunu unuquhu wa dhahruhu kasafihatin wahidah. Tadi bang lurus. Terkecuali kan orang yang diundur, di penyakit atau bungkok. Sumar fa'ata tadadil qa'iman, maka kare-kare jaga sampai yang diruku sampai itidal qa'iman hal yang mancin. Cicik mancin. Itidal. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sujud sanjenengan sampai tumaknina sampai sajidan hal yang sujud. Nah, pesannya masujud nega. Pesannya masujud nega, mau bebe bareng si atas maka atas bareng si bebe. Umir tu anas juga ala sab'ati abdomen kau tu tektok wadah terah tanang dua muah terus to'od dua sokot dua ketika kita menang mereka harus bersama-sama nih harus bersama-sama. Oh bah bodoh yang ruku sujud tapi sokone bakat tas upama soal sujud ampun tapi sokone bakat tas dua nih pada bakat tas waktu bersama-sama selektor apa itu terkecuali mari bersama-sama apa yang kak lo berupama bersama-sama kepi selektor mereka muah dari tanang dua sokot dua to'o dua pahlo berah kip abid pahamoro ibu diam kak upama ibu diam kak tak masalah cek lemari dulu tak masalah nega sumarfa hatta tatma'inna jalisan maka kare-kare ngangkat sambian dari sujud hatta tatma'inna jalisan sampai tojuk yang tanah sujud dua Rabbi fili warhamni wajibulni kesa sumasjud hatta tatma'inna sajidan maka sujud boleh sampai sujud nomor dua hatta tatma'inna sajidan sampai tumaknina sampai sajidan hal sujud tuma fa'al dzalika fi sholati kulliha nikah rakaat berarti 2 rakaat 3 rakaat 4 rakaat nikah lakoni pani kesebut cuma takbiratul ihram punten fakabirne kepunten tak takbiratul ihram boleh takbiratul ihram boleh justru batal saja jadi kabi panika elakonin den bojong den kabi cuma terkecuali niat kabarin takbiratul ihram tak usah niat boleh sampean nang rakaat nomor 2 tak usah takbiratul ihram boleh. Justru mentakbiratul ihram sama dengan kalau mentakbiratul ihram nomor 2 sama dengan sampean apa lagi saya ada berarti. Betul betul. Berarti nikah. Rawahu nyata udah hadir Al-Bukhari wa Bukhari wa Muslimun bil Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam idza qurriba ala ila ahadikum ta'amuhu wa fi rijlihi na'lan falyanzina alaihi fa innahu arwahu lil qadamain wa huwa minas sunnah. Idza qurriba tatakala papara ila hadikum maring salah satu mapanjinan saja ta'amuhu panapak kakana hadukum baik kakana notabene man pada wa fi rijlihi ban panega tetep dalam soko dua hadikum na alane ting dua trompa dua sandal sepatu selop atau bersandal fal yanzina alaihi maka bice mocota ngelepas ya sahadukum na alaihi de sandal dua hadikum fa innahu maka sangkuna nas'una alaihi amocot dua sandal panika arwah panika lebih mesenang lebih mengistirahat di qadamain ini mareng tongkat dua wa huwa tini nas'un alain mocot trompa dua panika minas sunnati panika tetap ai min sunnatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam di dalam pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam depan kanjeng Nabi menten kula men pancingan ngakan sepatuan niki biasa nang restoran makanya pas sepatu nak kemas ada thank you sebut restoran untuk ngakan korset jadi ngakan sebiasa dalan digunakan Nabi bagus amro irsyad nadban sunat sandal sebelum ada sambian sandal dukalen ana pa arwah halil qadamain kan artinya situng kelakuan balik ke sebajar bebas yang cuma gelanon yang cuma kita dari colong make tongkat mau pakai paseret dulu kan tak nyaman jadi pada terus istirahat pada terus ngakan make tongkat jadi mulai sampurna karena demi Rasulullah dukale ada ben ketika dan bola ben panjenengan apa aja mana bajang
sunat kafu ta'abin nika makro kafu thawbin wa sya'ar obu ilepek obu itale karet matalan nika makro ikan dibaca terkecuali aganggu karena apa karena tergula sujud maka obu terus sujud kia berarti monetarin bisa man kan tak sujud guys eta hal ini tahan sebenarnya kecukan kelampi biasanya kelampi mun nak kana dengo mampu lepek nika mana bagian bukalen makro nika karena makai kelampi pani keterong ngaji ke Allah Subhanahu wa taala apa mulai nek lepek ni kulit lepek cang lengan ada nika jadi ketika kangakan dan kulit panjenengan asam dalam dawuh Rasulullah cabut sandal manika arwah lil qadamai nika termasuk lampai pun kanjeng Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di restoran sepatu anu bukalen sunat rahu nyertaki udah hadir Abu Ya'la basra Abu Ya'la anak Anas bin sahabat Anas radhiyallahu taala qala sallallahu alaihi wasallam idza kathurat dzunubul 'abdi falam yakun lahu min al-'amali ma yukaffiruha ibtalahu Allah bil husni liyukaffiraha anhu masyaallah tatkala banyak pendapat dosa nak kebulah baik orang laki atau bini banyak dosa pun ngebak dosa nak falam yakun lahu maka tak ada lahu ikan diabud minal amali dari kelakuan ibadah kelakuan bagus minal amali saleh ma pada bareng yukaffiru senotupin bareng hada dzunub ibtalahu Allah ngujih budak kebulah Allahumma sallallahu taala bil husni kalaban sompak sosah liyukaffira karena sebagai anak bus nutupin Allah Subhanahu wa taala hada dzunub liyukaffira karena sebagai nutupin husni nutupin husni hada dzunub anhu dari kebulan jadi kebulan Allah paling baik laki atau bini membanyak dosa nah bi Allah bersasa kisah sosa ketika amal tade sekebe tutup mana bitan kula ben panjenengan dosa ke Allah tapi beri kelakuan saya kata dengan bi Allah sanutupin kedosa tetap sosa tapi manakala tade kelakuan dosa ke Allah sebanyak dan kuliban panjenengan pas ada kelakuan sebisa nutupin kedosa mereka sebisa nebus kedosa mereka maka bi Allah Subhanahu wa taala dan kuliban panjenengan ini paling susah sumpah anak pemi paling sumpah dari Indonesia ke kuliban panjenengan sebagai kesompakan mereka bisa nutupin kedosa saya kelakuan panjenengan maka ulama sufi adhabu ma yahsulul ham wal hazan illa min jihatain sesaban sompak mereka tak terkecuali di jihad dua mayah sulul ham wal hazan illa min jihatain nomor 1 at-taksir fi ta'at entengnya dalam taat nomor 2 wa hirsi ala dunia angkar ke dunia mereka justru dia sesah meni angkar ke dunia mereka tak sesah artinya sejen banyak dosa at-taksir fi ta'at entengnya dalam taat Allah Subhanahu wa taala wal hirsi ala dunia ben angkar ingat sedunia lah dua perkara paling hanya babaki sompak dan kuliban panjenengan sompak berarti kesompakan dan kuliban panjenengan berarti dari dosa meletade amal soleh senutupin kedosa tade amal soleh sanya babaki pada kedosa maka bi Allah Subhanahu wa taala yuji kuliban panjenengan kalau ben sosa kalau ben sompak makle sompak dan kuliban panjenengan panikah nutupin dosa dan kuliban panjenengan jadi tengain berarti kesompakan dan kuliban pemot celaka kengkoran taat ke Allah atau banyak dosa aduh baik pesompak di Allah coba kan dong aduh kok pesompak di Allah tak tanya bapak ki tak ingat ke dosa ben tak ingat enteng dan kuliban panjenengan taat dua mana enteng ke taat banyak dosa artinya jika saking banyak dosa tak enteng ke taat punten itu tutupin selesai itu tutupin mereka dosa itu tutupin nah dua mereka banyak dosa tak ada amal seperti senatupin maka bi Allah yuji terhadap sesah ini kan ham mereka sesah dari alham sesah keberang sebekal ham mereka sesah lima saya bekal datang munhazan mereka sesah fi mafata maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuun ke Allah
lah kalau sompak panika paling cek ngakan kate. Maka Rasulullah nyun jauh dari dua nikah. Sompak masalah barang yang ada, sompak masalah bekal sebekal datang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Tuhan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah ya Rabbi, nyuwun betahu batan kula kalau ben ajunan minal hammi dari sosa sebekal datang wal hazan ben sosa si ampun. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nyuwun. Maka dari mereka sosalah alam swarga bi Allah karena sosah mereka barang senyakin swarga mereka berelang bi Allah cawadan sosah mereka. Itu Quran. Alhamdulillah itu qalu alhamdulillah sepora kenapa mujibatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alladzi adhaba annil hazan. Allah sanyalangan tidak dan guna sedaya ahli surga al-hazan tidak susah. Oleh karena susah panika nyakeun maka dari panika walina Allah subhanahu wa ta'ala teh susah di Allah. Walina Allah saya kena sering di Allah teh susah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wa la hum yahzanun. Apa-apa mun susah panika menutupin ketusah. Rasulullah nyuwun jauh dari susah. Minta kau boleh bertanya. Angkonya susah mata pian ketusah. Ani Rasulullah nyuwun jauh dari susah. Angki kepada akiban kering. Bagi yang lama pada akiban kering. Kering panika nutupin ketusah ternyata. Tapi dan kula ben panjenengan tak boleh lembur kering. Ya Allah. Mata kering aku aja. Tak mati beres. Apa tiba harus masalah. Jadi artinya dari bulan panjenengan senaos dosa apa sosa apa nikah nutupin ketusa jangan minta sosa kalau ya Allah. Matur sosa aku ya Allah. Istighfar pada kibi Allah ya. Jangan minta sosa. Cuma ketika dari bulan sosa nyuwun jauh ke Allah nyuwun sosa. Upama sosa panereh made Allah atas kesosaan dari bulan panjenengan tengah cilaka sosa apa nikah. Marga nek enteng atau Allah Otaba dan gulaban panjenengan banyak dosa Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad dari akidah hadis Ahmad an Aisyah dari Siti Aisyah. Idza kana akhir zaman kana qiwamud dinin nas wa dunyahum ad-darahima wa dananira. Atau balik. Kana qiwamud dinin nas wa dunyahum ad-darahimu wa dananira. Idza kana tatakal pada akhir zaman pada akhir zaman karena bada qiwamu dinin nas cik kemana monosah wa dunyahum bantunya na monosah ad-darahim panika margana dirham wa danani rabantina dan makana pesai menjaman akhir dawuh Rasulullah kenapa panika pesai hatta masalah dunya pesai kana boleh masalah dunya masalah akhirat pesai artinya yo korban pesai kabeh. Ya korban pesai kapi. Dia berjana mentandi pesai kita bisa. Sembadai kelam pipa. Sembadai haji ya kita bisa juga. Hatta ibadah Allah. Pada boleh masalah dunia. Kisah pada kejukan. Mau pada pengajian mentandi biaya kita bisa. Sedaju berarti cek ke dunia, cek ke akhirat. Ini kemargana darahim dinar. Ini ke akhir zaman. Aku ngelangkong selangkain menikah. Semakin nega teromimpinan saya, teromimpinan desa, teromimpinan setiap pimpinan napa hasil pilihan, mau tak pakai pesek agar desa semakin. Lain bencaman kona, mungkin apa lah? Oke. Lain tahun 2004, di lain kesekian 2009, lalu 2014, lama carong-carong 2019 tahun. Hatta terus setiap pimpinan kan jiwing terus mau bicara desa, umpama. Terus mau bicara rakyat, upama. Ini tak bisa mentah pakai darahim bentenannya. Nah, tapi akhirnya makin bicara itu sebelum kia ternyata. Ceng banyak otak. Kia otak kan lo. Wah korupsi pasal menikah. Nega ampun. Kenapa saya coba kira Rasulullah ampun mukjizat luar biasa. Padahal tak sekali membaca-bacaan pernikahan ternyata ada di zaman Rasulullah itu. Nega ampun diprediksi di Rasulullah. Bila tak akhir zaman dia. Hatta
terus membicara umat hatta masalah agama segala tetap tak bisa terkecuali akan tong kedarahim bendenannya. Maka Dewi Mawardi ada bu ad-darahim marahim, ad-darahim marahim. Apa maksudnya? PC jadi ya pada ben salap, ono yang salap sampean. Nah, salap kuyuk sekeketak bisa lah beres. Lep-lep bisa anak nih sama mana. Ad-darahim marahim, ad-darahim marahim. Darahim marahim. Dirham ini kan marahim tadi salap penutup. Pada benda-benda hamba PC ini namanya PC apa kan? PC kekasih. Karena Allah mafilah apa? Nah katakan. Jadi idah kana akhir zaman kana kiwamu dirin nas wa dunyahum ad-darahima wa dananira. Dirham ampanlah sabanika seteje. Rawahu nyata akihu hadis at-Tabarani bersama Tabarani. Qala sallallahu alaihi wasallam idza mata waladul abdi qala Allah taala li malaikatihi idza mata tatkala mate waladul abdi pasera putrana kebulah baik laki atau bini qala Allah taala ada Abu sallallahu taala li malaikatihi maring malaikat Allah yakni malaikat sing nyabut nyabah malaikatihi qabattum walad abdi ngagem sampean kapi walad abdi de anak kebulah ingsun fayaqulun maka dawu malaikat naming ki Allah yakin dan bidan guna cabut nyaban fayaqulu maka dabu Allah qabattum tamaratu fuadihi qabattum angatum sampean kapi tamaratu fuadihi de buana adena kebula fayaqulu maka dabu malaikat naming ki Allah fayaqulu maka dabu Allah madza qala abdi panapa qala sa'dabu abdi pasal kebula ingsun fayaqulu maka dabu malaikat hamidaka wastarjah amun ci kebula kada ajulan wastarjah ben maus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un istirja maus sabar fa yaqulullahu ta'ala maka dawu sallallahu ta'ala ubnu abangana sampean kapilih amdi maring kebula ingsun baitan dari situng dalem fil jannati ila situng rama fil jannati dalam surga wa sammu bananya mana sampean kapihu da baital hamdi de dalem moci ka Allah nega baital hamdi berarti situng rama, situng tempat yang sediaki kan di orang sesabar ketika menang musibah serang Allah, ketika kepatihan anak, ketika kepatihan putrana, tapi orang panika sabar ke Allah. Ada bu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkali bangun nabi ya Allah situng kamar, situng tempat surga sehingga mati baitul hamdi, baitul hamdi. Rawahu nyeritakan hadis at-Tirmidzi besaran Tirmidzi Nabi Musa dari Abi Musa al-Asy'ari rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu pun sekitar bisa Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna yanfa'una rabbi fakina wa faqih lana wa qarabatina bidinina wa alhamdulillah wa dzakar rabbi wa fina wa fikum lima tartadi qala rabbi al-karama warzuqi kullu halalan daima wa qina qiyamana na'budu khairan Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhirah bi dawi tamayun wa qina rabbana kulla tuyun Rabbana atina halana kisanan wa syuran diwa mahatan bulan wa fatah minal fitan wa fa'ad rijalan وترب في العشاء والبكر أمرك كفا سبحت به العصا وأروت ليس بما إليه على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظهيري أمرك كفا سبحت به العصا وأروت ليس بما إليه على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظهيري أمرك كفا سبحت به العصا وأروت ليس بما إليه على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبدني وظهيري وبدني ومن يحبني كذا مشايخي من شر حاسد إذا بالحق إبتى بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا وصلاة الله تغشى المصطفى إلى الحق تعالى والوفاء بكتابه ناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصبي مصابه اللهم اهدنا بهداك ولا تهدنا من سيرك ولا تجعلنا آمين الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين
لله رب العالمين حمدا يعافينا وهو يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم يا صانع كل مصنع ويا جابر كل كثير ويا مونس كل فقير ويا من هم كل عزيز ويا شافي كل ميت ويا شافي كل ميت ويا شافي كل ميت ويا رزق كل مرزق ويا حفظ كل محفوظ ويا مالك كل مالك ويا خالق كل مالك كل مخلوق ويا مالك كل مالك ويا كاشف كل كربة ويا عمير كل عمير قصير نفسا محروم من فرد مغفور مصروف مصروف اللهم يا ذا المن والفضل والإكرام احفظ علينا من كل الذي يسبه يا قدوس يا رب الملائكة والروح إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لا تعلوا علي وأتوني مسلمين برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الفضل والإحسان وتعمل الخلاق اللهم اجعله وما قرناه من كل عبد الحكيم حجة نسبة وعلى سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله له العز وبحضرته سابقة ولي رفعته طريقة النارية اللهم صفه اللهم صفه فينا وأصحاب الحاجة الحاضرين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعصمنا على ما قرأناه وذكرنا على ما نسينا واجعل ثوابه هديتنا إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكن سيدنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأحبابه وأزواجه وذريته وجميع قرابته سيد إخواني من الأنبياء المسلمين ولاة المقربين وبين أدوائنا وأهلنا بالأسماء وقدر ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وعامر وجرح وزبنا وسيدنا سيدنا سيدنا وزهرة وخديجة الكبرى وشكرة الله تعالى أن على وقت وصحبه رسول أجمعين توقظ الله في الكتب ربنا والعرف السموداني للسيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني ثم لا رسول الله العارف مع الله سيد الشيخ أبو يزيد البسطامي ثم لا رسول الله العارف مع عمدتي سيد الشيخ أبو القاسم الجلد المودادي ثم لا بالهندية صاحب الكرامة العجبية سيد الشيخ بايتين النقشبندية ثم أرواح العربات المجتهدين وقل الدين بالدين ولا جميع ودين الصالحين العابدين والصالح العدل إلى مغرب بابرية وبرية عينما كانوا ثم جميع المسلمين والمسلمات ونقنا صوب ظالم ونقنا صوب ظالم وارزقنا منكم مغفرين يا من سلم يختمنا بكم بخير وخير الناس برحمتك الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعل وأوصيل وتقبل الثواب ما قرأناه من كلام الكريم ما سبحنا وما كبرنا وما حمدنا وكل ما قرأنا وما عملنا في هذا المجلس من طاعة وما أنسانا إلينا صاحب الحاجة إجازة وذلك كل هداية يسر رحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلا وديعا نقدم لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أصحابه وأزواجه وذريته وسائر إخواننا من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلماء والشهداء والصالحين ثم نعود خصوصا إلى المرحوم إلى المرحومة الذين قصدوا في هذا المجلس المبارك من فتح الله سعيدا وزكاته حاج زينب خير الدين قيام الحمد المكي مداني خديجة زيني حاج عبد الصمد علي وفا مقري أثبات أسمان سترالي وغيرهم ستجعلني pondok pesantren dengan bulan rasulihim wa burahim wa hawashihim wa mawalatihim wa nintama ilaihim thumma khususan almarhum al-mafruh Hafi Ashmawi Ismail Abdul Haq Al-Fatul Mutari Hasbullah Ardin marhum Sidari Thana Bu Jahra Hatifah Husniyah Balina Bakrati Zumrati Hatijah Suni Gumisna Wusuli Mafurahim wa hawashihim man intama ilaihim Allahumma ja'al fida'an lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar wa idkan lahum minan nar wa rifatan biqal fidnya tidadil qarar Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa'akrim wazzama wasim wadhalahum Allahumma kanu muhsinina fazid fi hasanatihim wa kanu muhsinina fatajawaz min sayyatihim Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum mafratan min hafarin niran wasduq alihim rahmatu wa ridwan wa kuburahum min narah wa rahmati birahmatika wa nawalin salaman waj'al lahum fi kuburihim midya wa nur fasatu wa zurur wa dhajatul hubur wal maghfirata lahum wa ilhal kuburahum wa jami'i birahmatika arhamar rahimin Allahumma arfa' lahum darajat wa ta'if lahum al-hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa tumul jannata ma la dawlum hatta al-jannat birahmatika ya man salam rahmat Allahumma anis wa syakam mahmudatan mahramna wa anisna dasina amtalahum ba'da tuli amrin fi khairin wa amin birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna bi sirri asraril fatihah